yang banggakan, adik-adikku sekalian yang sangat untuk dicintai. Pada malam hari ini pondok kita yang tercinta kedatangan salah satu orang yang sangat mulia, yang dimana di dalam hadis dikatakan bahwasanya ahlul Quran ahlullah, mereka yang pintar terhadap Al-Quran ialah keluarganya Allah. Kemudian yang berdiri, yang duduk di depan adik-adik sekalian ini ialah salah satu dari guru kami, yang dimana beliau ialah pakar syekh terhadap ilmu Al-Quran beserta qiraat asyarahnya. Beliau bernama Syekh Ahmad Al-Kannas. Beliau berasal dari negeri Syam. Kemudian beliau saat ini mengajar di Stai Imam Syafi'i Cianjur. Kemudian beliau ke sini atas permintaan dari Tuan Guru kita yang mulia, Tuan Guru Haji Fathul Aziz Mustafa, untuk memberikan daurah kepada para asatidzah yang ada di pondok ini. Inilah sekilas tentang beliau. Kemudian insyaallah pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dari beliau. Semoga tausiah dari beliau dapat meningkatkan semangat kita untuk menghafal, kemudian dapat kita mendapatkan keberkahan dari beliau, kita dijadikan seperti beliau. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين، واجعلنا بالصلاة والسلام عليه من الفائزين المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوتي الطلبة الأعزاء في هذا المعهد المبارك، معهد العزيزية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجمعنا تحت ظل عرشه، تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم المحشر، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau mengucapkan salam kepada antum-antum, beliau memulai tausiah beliau dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya beliau seperti yang kita dengarkan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang panjang di mana beliau mengisyaratkan dengan itu agar bagaimana kita bersalawat, bagaimana kita mencintai Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memanggil adik-adik sekalian, antum-antum sekalian dengan panggilan wahai teman-temanku, adik-adikku yang diberikan kemuliaan dengan hafalan Al-Quran ini. Kemudian beliau mendoakan kita semuanya agar kita nanti dapat berkumpul, dapat dinaungi pada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari mahsyar, kemudian dapat minum, dapat berada di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian agar kita dapat masuk surganya Allah, surga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لقد ودعنا عاما واستقبلنا عاما جديدا، وهذا العام ينبغي أن يكون خيرا مما سبقه، ونحن إذ نستذكر هذا العام وما مضى في العام
الذي قبله فإنا نعود إلى صاحب ذكرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونقرأ شيئا من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم وصبره وجهاده في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau memulai tausiah beliau dengan mengatakan bahwasanya sungguh kita telah melalui tahun yang kemarin. Kita sudah mengatakan selamat tinggal kepada tahun yang kemarin, kemudian kita katakan selamat datang kepada tahun yang baru ini. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya jika kita senantiasa sama-sama memikirkan perkara tahun pertahunan ini, maka tidak lain akan kembali kepada siapa yang diturunkan kepadanya tahun ini, ialah Rasulullah SAW. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk mengingat, untuk melantunkan, untuk sama-sama untuk kita mengingat bagaimana sirah kisah sebagian dari kisah yang tercinta Rasulullah SAW. أما صبره صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الدعوة فأشهر من أن يذكر، لكن أنبهكم على قضية: أن تكون صادقا ومرسلا من رب العالمين ومعك الأدلة والبراهين والناس يصدقون ويعلمون أنك رسول ثم يكذبونك. هذا أشد العذاب الذي كان يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau memulai dengan perkara kisah tentang bagaimana kesabaran Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwasanya kisah tentang kesabaran Rasulullah SAW begitu banyaknya dan tidak mungkin bisa untuk kita sebutkan satu persatu. Akan tetapi beliau mengatakan bahwasanya ada sebuah satu perkara yang sangat-sangat menandakan bahwasanya bagaimana Rasul itu dapat diketahui beliau itu sangat-sangat bersabar. Kemudian beliau itu dapat kita ketahui dengan perkara ini bahwa itu ialah benar Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ialah bagaimana Rasul itu diketahui oleh semua orang, oleh semua umatnya bahwa beliau itu ialah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rasulullah, akan tetapi orang-orang itu tidak mempercayainya. ومع ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد وجاهد في دعوة قومه، فقالوا عنه ساحر، قالوا عنه شاعر، قالوا عنه كاهن، قالوا عنه مجنون، وهو رسول رب العالمين، هو خير خلق الله سبحانه وتعالى، أفضل الخلق، أحب الخلق، أقرب الخلق إلى الله. يقال عنه ساحر، يقال عنه مجنون، يقال عنه شاعر، يقال عنه كاهن. Beliau dikatakan oleh kaumnya bagaimana kaumnya tidak mempercayainya, lebih dari itu bagaimana kaumnya menghina beliau. Kaumnya mengatakan bahwa beliau itu ialah pembohong, beliau itu adalah tukang sihir, beliau ialah ini dan itu. Padahal apa? Padahal beliau ini adalah sebaik-baik ciptaan Allah. Beliau adalah Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. والنبي صلى الله عليه وسلم معجزته حاضرة بين يديه، القرآن العظيم يتلوه عليهم فيعجزون عن الاتيان بمثله أو عن معارضته أو عن إيجاد خطأ أو خلل فيه. فالمعجزة حاضرة والصدق ظاهر، إلا أن العناد والكبر عند القوم الكافرين منعهم من الدخول في هذا الدين العظيم. Yang dimana mukjizat ialah bukti tanda Rasul itu benar adanya, memang benar jelas nyata ada di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di depan mereka yang tidak mempercayai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ialah apa yang kita senantiasa baca. Itu ialah Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melantunkan membacakan Al-Quran di depan orang-orang musyrik itu. Kemudian mereka tidak bisa untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, atau mereka tidak bisa menyangkal bahwasanya Al-Quran ini benar adanya, atau mereka tidak bisa mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ini ada kesalahan. Akan tetapi apa yang membuat mereka ialah sombong
dan terdapat ada di dalam hati mereka ialah hasud, yang dimana itu yang menyebabkan mereka tidak dapat beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا يشكو إلى ربه وكأنه لا يصدق كيف هجروا القرآن كيف لم يؤمنوا به كيف لم يتبعوه كيف اتخذوه وراءهم ظهريا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا نعوذ بالله من ذلك. Sampai-sampai bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah lelah berdakwah, ketika sudah berdakwah dengan sedemikian adanya sedemikian jihad beliau mengadu kepada Tuhannya. Beliau mengatakan bahwasanya, ya Allah, sesungguhnya kaumku meninggalkan Al-Quran ini, mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai bahan celaan. Kemudian Rasul dengan lembutnya hatinya mengatakan bahwasanya bagaimana mungkin mereka yang mengetahui apa di dalam Al-Quran, kebenaran Al-Quran itu tidak mengikuti Al-Quran itu. كذبوه ولم يؤمنوا به وحاربوه صلى الله عليه وآله وسلم ومنعوه من نشر دعوته. النبي صلى الله عليه وسلم بيته قريب من الكعبة المشرفة، ما كان يستطيع أن يصلي فيها، ما كان يستطيع أن يقرأ القرآن حول الكعبة هو وأصحابه. فما هذا العذاب الشديد؟ أنا قريب من المسجد الحرام من الكعبة المشرفة والكفار يدعونه من الدخول والصلاة فيها وهو رسول رب العالمين. Mereka orang-orang musyrik itu mereka membohongi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak percaya kepada beliau. Di atas itu mereka menceranya, bahkan mereka memberikan adab, mereka memberikan cobaan kepada Rasulullah, yang dimana sesungguhnya rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dekat dengan Ka'bah. Akan tetapi apa mereka melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di depan Ka'bah. Dengan hanya perkara untuk sholat saja mereka melarangnya. Dengan itu ialah cobaan yang sangat berat bagi Rasulullah, sedangkan beliau ialah sebaik-baik ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. فكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجتمع مع أصحابه ليلا سرا في دار الأرقم بأبي الأرقم يعلمهم أمور دينهم. Maka karena mereka orang kafir itu melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat, untuk berkumpul dengan para sahabatnya di depan Ka'bah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa beliau itu berkumpul, mengajak kumpul sahabat-sahabatnya pada rumah yang dinamakan Baitul Arqam, yang dimana itu ialah rumahnya sahabat Sayyidina Abil Arqam, untuk mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya syariat tentang Islam itu apa. فكان إذا اجتمع مع أصحابه يجتمع ليلا وسرا، فإذا سمعوا أحدا خلف الباب قال لهم أنصتوا، وأرسل واحدا ينظر من الباب من في الخارج، فإذا كان من الكفار فإنهم يسكتون إلى أن يمشي ويذهب، وإن كان من الصحابة فتحوا له الباب وأدخلوه سرا حتى يشارك معهم في مجلس التعليم. Kemudian di antara bagaimana kisah beliau ketika mengajarkan apa itu Islam, perjuangan beliau mengajarkan apa itu Islam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama sahabat-sahabatnya pada malam hari untuk agar tidak diketahui oleh kaum kafir, ketika ada yang mengetuk pintu rumah Al-Qam itu, mereka semua diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, diamlah kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian arsilu, kirim, periksa coba ada nggak siapa yang datang itu. Jika itu orang kafir, maka mereka semua diam sampai orang kafir itu pergi. Akan tetapi kalau yang datang itu yang mengetuk pintu ialah sahabat, maka mereka membukakannya kemudian melanjutkan majelis ta'limnya. نحن نصلي في اليوم 5 أوقات، 3 أوقات نجهر فيها المغرب والعشاء والفجر، هذه أوقات الجهر في القراءة، والظهر والعصر نقرأ سرا. ما حكمة ذلك؟ Kemudian beliau mengatakan bahwasanya kita ini sekarang sholat 5 waktu. 3 dari 5 waktu ini kita sholat dengan membaca jahron, dengan kita bacaan sholat itu kita baca dengan lantang. Kemudian 2 darinya ialah zuhur dan asar, kita membacanya sirron, kita tidak mengeluarkan suara. Apa hikmah pelajaran yang dapat diambil dari itu?
أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر الدعوة كان في النهار يسر، لأنه إذا قرأ جهرا وسمعه أحد من المشركين أو قرأ أحد من الصحابة جهرا وسمعه أحد من المشركين لآذاه. أما في الليل المغرب والعشاء فهذا وقت السهر والسمر وشرب الخمر عند الكفار وغير ذلك مجالس له عندهم، فهم مشغولون عن المسلمين، فالمسلمون يجهرون بذكر ربهم سبحانه وتعالى ويقرؤون القرآن. وكذلك في وقت الفجر يكون الكفار نائمون في هذا الوقت، المسلمون بين يدي ربهم يجهرون بقراءة القرآن. Beliau mengatakan bahwasanya hikmah dari kita salat 2 waktu dengan mengeluarkan suara, 3 waktu dengan tidak mengeluarkan suara, ialah bagaimana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ialah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada 2 waktu zuhur dan asar itu beliau salat secara sirran, tidak mengeluarkan suara. Karena apa? Jika Rasul sallallahu alaihi wasallam terdengar mengeluarkan suara, diketahui oleh orang-orang kafir musyrik itu salat, maka mereka akan mengadabnya, maka mereka akan mencelanya, maka mereka akan ini dan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan membaca mengeluarkan suara pada waktu maghrib dan isya, ialah karena waktu itu orang-orang kafir lalai terhadap Rasulullah, karena mereka asik, itu adalah waktu mereka bermusafir, waktu mereka minum khamar. Adapun subuh ialah waktu mereka tertidur dengan pulasnya. وبعد أن انتشر الإسلام وصار له المدينة والقوة والعزة، الله سبحانه وتعالى لم ينسخ هذا الحكم، جعل الصلوات الظهر والعصر سرا والمغرب والعشاء والفجر جهرا، مع أن المسلمين صاروا في قوة وعزة ومنعة ويستطيعون أن يجهروا بدينهم ولا أحد يمنعهم من ذلك، إلا أن الله لم يحدث هذا الحكم حتى يبقى درسا لنا. كلما صليت تستحضر وتستذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه في هذا الوقت ما كانوا يستطيعون أن يجهروا بذكر الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الحكم والفوائد بهذا التشريع العظيم. Kemudian beliau menceritakan bahwasanya itu ialah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Ketika beliau sudah berhijrah di Madinah, keadaan sudah aman, semua orang sudah masuk Islam, keadaan sudah Rasul bisa sholat dengan sepuasnya. Akan tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sholat seperti keadaannya di Makkah. Kemudian diikuti oleh umatnya. Hikmahnya agar apa? Agar kita ketika kita sekarang ini sholat zuhur dan asar, kita mengingat bahwasanya sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat dulu pada waktu zuhur dan asar ini dalam keadaan takut untuk didengar. Maka kita dapat bisa bersyukur untuk melaksanakan sholat dalam keadaan kita yang aman seperti ini. Kemudian beliau mengatakan ini ialah salah satu dari hikmah apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ada hikmah-hikmah yang lebih banyak dari ini. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع أصحابه في أول الدعوة. فننظر الآن إلى حالنا، هل نحتاج أن نجتمع سرا وخفية وليلا حتى نتعلم أمور ديننا؟ هل نحتاج أن نسر ونخفي ونختبئ ونبتعد عن الأعين حتى نتعلم قرآننا؟ هل نحتاج إلى أن نبحث عن الحلول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أسر في صلاة الظهر والعصر، حيث اختبأ في بيت الأرقم بأن الأرقم هو وأصحابه وعلمهم سرا؟ أو أننا نستطيع أن نتعبد ربنا ونحن مرتاحون في أي وقت وفي أي مكان؟ Kemudian beliau mengajak kita untuk sama-sama sekarang agar bagaimana kita ini berpikir, bagaimana kita ini mentelaah, bagaimana kita merenungkan bahwasanya itu ialah keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika berdakwah, ketika menyebarkan agama Islam. Kemudian kita bercermin kepada diri kita sekarang, kepada keadaan kita sekarang. Apakah kita sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana jika kita ingin sholat kita harus sembunyi, kita harus ini dan itu. Kita berusaha untuk tidak diketahui oleh orang kafir. Kita berusaha untuk bersembunyi sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersembunyi
bersembunyi di rumahnya Abil Allah. Ataukah kita ini sekarang bisa beribadah, bisa sholat, bisa berzikir leluasa dengan keadaan kita kapanpun kita mau? مع أن الأمر يسير في هذا الزمن وسهل ولا يحتاج إلى شيء من العناء والمشقة، إلا أننا نرى كثيرا من المسلمين يبتعدون عن كتاب الله سبحانه وتعالى. وليس الأمر يسيرا فحسب، بل إن من يقبل على الله سبحانه وتعالى تكون له المنزلة العلية بين الناس، يشار إليه يقال هذا حافظ القرآن، الناس تحبه وتوجهه وتحترمه وتقدمه لأنه من أهل القرآن الكريم، لأنه من أهل الصلاح. فنحن في حال يدعونا إلى الإقبال على الله تعالى وعلى كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Maka kita lihat keadaan kita sekarang. Beliau mengatakan bahwasanya kita ini sekarang pada zaman yang dimana semua telah dimudahkan. Kita bisa membaca Al-Quran di mana saja, kita bisa sholat di mana saja. Semua sudah mudah, sudah enak, tanpa perlu bersembunyi ini dan itu. Akan tetapi kita tetap lalai dalam membaca Al-Quran. Kebanyakan umat, kebanyakan manusia pada zaman ini lalai hanya untuk membaca Al-Quran. Padahal hal membaca Al-Quran itu ya hal yang sangat mudah, hal yang sangat kita katakan enteng, bisa dikatakan di mana saja, bisa dibaca di mana saja. Lebih dari itu, di dalam penghafal Al-Quran ini dikatakan mereka akan dimuliakan oleh manusia, dimuliakan oleh Allah. Akan dikatakan kepada mereka, ini adalah hafiz Quran, ini adalah orang yang ahli Quran, ini adalah orang ahli ilmu. ولكن يا إخوتي هو فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، رحمة الله يختص بها من يشاء. فالله سبحانه وتعالى جاء بكم إلى معهد مبارك وفيه عدد من الأساتذة المتميزين المفتونين. فالله سبحانه وتعالى أراد بكم خيرا وجاء بكم إلى هذا المكان، ولستم في مكان آخر بعيدين. كثير من أصحابكم لا يعرفون قراءة الفاتحة، كثير من أصحابكم لا يصلون الأوقات الخمسة في المسجد، كثير منهم لا يصلي، كثير منهم لا يعرف قراءة القرآن. أنتم في نعمة، أنتم في خير عظيم كبير، وهذه النعمة تحتاج إلى شكر. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya di samping keadaan Al-Quran yang begitu banyak dijauhi, tidak dikerjakan, tidak dibaca, tidak dipelajari oleh kebanyakan orang, padahal itu ialah perkara Al-Quran ini ialah perkara yang begitu mudahnya, akan tetapi banyak yang meninggalkannya. Maka antum kata beliau ini harus banyak-banyak bersyukur. Karena apa? Karena ialah perkara ini ialah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan karunia Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Hanya orang-orang yang terpilih saja yang Allah muliakan dengan Al-Quran ini. Maka kita lihat di antara banyaknya manusia, banyaknya umat, banyaknya teman-teman kita, ada yang tidak bisa membaca Al-Quran, bahkan ada yang tidak bisa sholat, ada yang tidak mengenalkan Al-Quran sama sekali. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan antum adik-adik sekalian kepada pondok yang tercinta ini, belajar terhadap guru-guru kita yang tercinta, yang penuh adab, dan ustaz kita yang begitu mutlin, kata beliau. وشكر هذه النعمة التي أنتم فيها أن تقبلوا بالجد والاجتهاد والعزيمة والصبر على كتاب الله سبحانه وتعالى، تحفظونه وتتقنون تلاوته وتتعلمون أحكامه وتعملون بآدابه. ومن لم يفعل ذلك نعوذ بالله أن يكون من أهل الخذلان الذين يسلبهم الله سبحانه وتعالى النعمة، لأن شرط دوام النعمة الشكر. الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم وبالشكر تدوم النعم. الكفران كفران النعم موجب للسلب. Kemudian setelah beliau mengajak kita untuk sama-sama merenungkan bagaimana indahnya, bagaimana besarnya karunia Allah, kemuliaan Allah yang Allah telah berikan kepada kita, bagaimana kita mensyukurinya, kata beliau. Mensyukurinya ialah dengan bagaimana kita
adik-adik sekalian benar-benar mengeluarkan seluruh tenaganya, seluruh daya dan upaya, rajin dalam menghafalkan Al-Quran, taat kepada perintah guru-guru dalam perkara Al-Quran ini. Karena ditakutkan jika adik-adik tidak rajin, malah bermalas-malasan, maka kenikmatan kemuliaan yang Allah berikan kepada adik-adik sekalian akan dicabut. Karena beliau mengatakan bahwasanya kufur itu ada dua, yang dimana kufur kepada Allah, yang kedua ialah kufur nikmat. Sedangkan kufur tidak mensyukuri nikmat itu balasannya ialah dengan nikmat itu dicabut. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya jika ingin nikmat ini tetap berada kepada kita, tetap diberikan kepada kita, malah dengan janji Allah akan diberikan kepada kita, bagaimana kita mensyukurinya. Maka terhadap adik-adik ialah bagaimana adik-adik mensyukurinya dengan cara bagaimana adik-adik mengeluarkan semua usaha ikhtiar adik-adik dalam menghafalkan Al-Quran ini. فمن كان في معهد لتحفيظ القرآن وقصر في حفظ القرآن حاله كمن يقول الله له أنا أريد لك الخير، أنا أريد لك أن تكون خير الناس، وهو يقول لله أنا لا أريد. نعوذ بالله من ذلك. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang diberikan kemuliaan karunia yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ia ditaruh di mana pondok itu dikhususkan untuk menghafal Al-Quran, kemudian ia tidak rajin dan ia bermalas-malasan dalam menghafal Al-Quran, itu perumpamaannya ialah seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang itu, aku menginginkan kepada engkau kebaikan, aku ingin memberikan engkau sebuah kebaikan, akan tetapi orang itu menjawab, aku tidak mau. Na'udzubillah min dzalik. وأنتم ولله الحمد في صحة وعافية وعقل وذكاء، عندكم أسباب الحفظ كلها. هل فيكم أحد مجنون؟ Beliau mengatakan bahwasanya dan adik-adik sekalian ini yang beliau lihat ialah dalam keadaan sehat, dalam keadaan masya Allah pintar ini dan itu, maka tidak ada halangan untuk tidak menghafal Al-Quran. Beliau mengatakan apakah ada di sini orang yang gila? موجود؟ Mapi. هل فيكم من لا يرى؟ Apakah ada di antara adik-adik yang tidak dapat melihat? لا يسمع. هل فيكم أحد لا يسمع؟ Ada yang kurang lebih tuli? Mapi. هل فيكم من لا يعرف القراءة والكتابة؟ Ini yang kata-kata beliau ya, cukup kita renungkan. Apakah ada yang nggak bisa nulis? Ada nggak yang nggak bisa nulis bahasa Arab? Cukup kata-kata sebentar. لا يعرف قراءة القرآن؟ Ada yang nggak bisa baca Al-Quran? طيب. هل يوجد من لا يحب حفظ القرآن؟ Apakah ada di antara adik-adik yang tidak senang untuk menghafalkan Al-Quran? هل فيكم من لا يستطيع حفظ القرآن؟ Apakah ada di antara adik-adik yang agak kesusahan dalam menghafal Al-Quran? الله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وأنت تقول أنا لا أستطيع. كلكم تستطيعون إن شاء الله. Insyaallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran berfirman, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk dihafal. Kemudian antum-antum sekalian mengatakan bahwasanya saya tidak bisa. Sesungguhnya Al-Quran ini sudah dimudahkan oleh Allah. Adik-adik pasti bisa, intinya semangat. الذي لا يستطيع حفظ القرآن من هو الذي يقرأ الآية 100 مرة ولا يحفظ. Orang yang dikatakan tidak bisa menghafal Al-Quran
sulit menghafalkan Al-Quran itu ialah orang yang sudah membaca ayat itu 100 kali dan ia belum hafal. Artinya kalau adik-adik sudah membaca 100 kali belum hafal, baru boleh angkat tangan, saya nggak bisa hafal. Tapi kalau belum segitu caranya menghafal Al-Quran, belum 100 kali, berarti belum bisa. Berarti perjuangannya belum keras. طيب أسألكم أيه أفضل الذي يحفظ القرآن سريعا يقرأ مرة مرتين ثلاثة يحفظ أو الذي يجد صعوبة في الحفظ يقرأ 10 مرات 20 مرة حتى يحفظ. Beliau mengatakan bahwasanya menanyakan mana yang lebih mulia, mana yang lebih afdal, mana yang lebih keren, orang yang cepat ngapal Quran baca sekali 2 kali hafal atau orang yang agak lama dia itu hafalnya butuh baca berulang-ulang kali yang lebih afdal untuk menghafalnya. Yang pertama dan kedua. Yang mengatakan yang pertama angkat tangan. Yang mengatakan yang cepat lebih afdal angkat tangan. Kalau gitu pendapat adik-adik ini berarti yang kedua yang sulit ngapal yang lebih mulia ya. Kenapa afdal? Apa yang angkat tangan yang mau jawab kenapa yang agak sulit menghafal dia yang lebih mulia? Ada yang bisa jawab angkat tangan? Oke. لأن أجره كان أحسنت لأن الأجر أعظم. أنت لما تقرأ القرآن الآية مرة واحدة وتحفظها أخذت أجر قراءة الآية مرة واحدة. أما إذا قرأتها 10 مرات حتى حفظتها فتأخذ أجر قراءة 10 مرات. ما في خسارة مع القرآن الكريم. ممكن في علوم أخرى في أعمال أخرى إذا تعمل العمل مرة واحدة تقول تمام أنا أكمل في مرة واحدة، مرتين لا تحب لأنه ما في أجر ما في فائدة. أما مع القرآن لا خسارة، لو تعيد الآية 1000 مرة أنت الذي تربح، مليون مرة أنت الذي تربح. Beliau mengatakan bahwasanya kenapa? Seperti jawabannya yang tadi, karena orang yang lebih sulit menghafal Al-Quran akan membaca Al-Quran itu lebih sering, akan membaca Al-Quran itu lebih banyak, maka pahala yang didapatkan, ganjaran yang didapatkan lebih banyak. Beliau mengatakan bahwasanya tidak ada kerugian bersama Al-Quran. Kita sulit membacanya saja, sulit menghafalnya saja dapat kemuliaan lebih. Mungkin pada perkara-perkara lain kita sekali mengerjakannya itu keren, 2 kali kita capek, tapi tidak di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran capek saja, lelah saja menghafalkannya, membaca berulang kali, kita menjadi lebih keren kata beliau. Insyaallah jami'an tastati'una hifz al-Quran. كيف يكون حفظ القرآن سهلا؟ Sini insyaallah beliau akan menerangkan kepada kita bagaimana agar kita dapat cepat menghafal Al-Quran dengan mudah. كيف يكون حفظ القرآن سهلا؟ أولا أنت لا تحفظ واجبا مطلوب الأستاذ في الحلقات لابد تحفظ موجود عقاب موجود ثواب، لا تفكر في هذا. أنت تحفظ القرآن الكريم الهدية العظيمة من الله سبحانه وتعالى. Yang pertama, langkah yang beliau sebutkan dalam bagaimana agar kita dapat mudah dalam menghafal Al-Quran ialah bagaimana adik-adik nanti ketika mulai menghafal jangan berpikir kepada kalau saya nggak hafal nanti kena hukuman, kalau saya hafal nanti dapat sama orang tua saya, dapat sejus dikasih ini dan itu. Jangan berpikir ke sana, tapi bagaimana kita berpikir ketika kita menghafalkan Al-Quran, pahala, ganjaran, hadiah yang kita akan diberikan itu nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. قبل أن تبدأ بحفظ القرآن لابد أن تحب القرآن. تحفظ القرآن بحب، تمسك القرآن وتبدأ بالقراءة وأنت تحب، ليس وأنت تكره وأنت مكره مجبر على القراءة والحفظ، بل بالحب تحفظ القرآن. Beliau mengatakan bahwasanya
hal yang wajib dalam ketika kita menghafalkan Al-Quran agar kita dapat mudah dalam menghafalkan Al-Quran ialah bagaimana kita menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran sebelum itu kita mencintai itu Al-Quran. Karena bagaimana mungkin kita dapat menghafalkan sesuatu yang kita benci. Kalau kita tidak suka terhadap Al-Quran, maka akan sulit untuk masuk ke dalam kepala kita. Kurang lebih seperti ini kan. هذا أولا. ثانيا لابد من الاستقامة. استقامة في كل يوم عندك وقت لحفظ القرآن ووقت لمراجعة القرآن، لا تتركه أبدا. كما أن عندك في كل يوم وقتا للطعام في الصباح وفي المساء أو 3 مرات، كذلك عندك في كل يوم وقت خاص بالقرآن. حتى في يوم العطلة إذا كان عندك عطلة عن الطعام وإجازة عن الطعام يكون لك إجازة عن القرآن. أما إجازة وتأكل وتشرب وتنام وتترك القرآن هذا لا يقبل. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya setelah bagaimana kita menanamkan cinta Al-Quran di dalam hati kita ialah dengan bagaimana kita ini beristiqomah. Beristiqomah itu adalah dengan kita menjalankan, mengatur ada satu waktu tetap setiap hari untuk kita menghafal Al-Quran. Sebagaimana kita ini adik-adik itu makan 3 kali sehari, maka datangkan waktu khusus untuk Al-Quran. Adik makan khusus pagi sarapan, maka datangkan waktu untuk menghafalkan Al-Quran itu pagi atau ini atau itu. Sebagaimana dalam perkara makan itu tidak ada libur, makan dan minum tidak ada libur, maka jangan ada libur juga di dalam menghafalkan Al-Quran itu. Datangkan waktu khusus di dalam menghafalkan Al-Quran itu. من استقام على حفظ القرآن ولو يسيرا، حفظه كان يسيرا سيجد بعد مدة من الزمن أنه حفظ عددا كبيرا من الأجزاء القرآنية دون أن يدري. إذا استقمت على حفظ نصف صفحة في كل يوم، في كل يوم نصف صفحة، في 20 يوما تحفظ 10 صفحات، في 40 يوما تحفظ جزءا، في السنة تحفظ 10 أجزاء. لو أنك حفظت في اليوم ربع، في السنة 5 أجزاء، خير عظيم. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya orang yang istiqomah, orang yang tekun itu biarpun ia menghafalkan setiap hari sedikit dari Al-Quran, maka secara tidak sadar nanti ketika sudah datang waktu setahun atau lama, maka ia akan mendapatkan bahwa dirinya sudah menghafalkan berjuz-juz di dalam Al-Quran. Kemudian beliau mempermisalkan bagaimana jika seandainya kita menghafalkan setengah lembar saja dari Al-Quran yang 20 baris, itu setengah lembar kita hafalkan sehari. Dalam 20 hari secara tidak sadar kita sudah menghafalkan 1 juz. Dalam 1 tahun secara tidak sadar kita sudah menghafalkan lebih dari 10 juz. Bagaimana? Coba kita sama-sama pikirkan, kita renungkan kata beliau. لكن المشكلة كثير من الطلاب لا يستقيمون على حفظ القرآن. يبدأ بحفظ القرآن ممكن يحفظ في يوم صفحة ثم يترك 10 أيام، فينتهي العام وهو لم يكمل جزءا واحدا لأنه لم يستقم على حفظ القرآن. Tapi masalahnya era ini, zaman ini, beliau mengatakan masalah yang terberat pada seorang santri, seorang penghafal Al-Quran itu ialah mereka tidak istiqomah, mereka tidak tekun, mereka tidak rajin. Orangnya mungkin pintar hafal, sehari bisa hafal selembar, cuman sehari hafal besoknya libur. Maka karena begitu setahun kalau dapat sejuz kata beliau. Ini adalah masalah yang terberat bagi penghafal Al-Quran. الاستقامة ثم الصبر. فأنت تحفظ القرآن تأتيك آية تجد في حفظها صعوبة، تكررها مرة مرتين 10 ما حفظتها تقول خلاص أنا أستطيع فكرة وترجع. لا تفعل هذا، تكرر إلى أن تحفظ ولو قرأتها 100 مرة، ولو قرأتها 200 مرة، لا تمل ولا تتعب ولا تستسلم، تواصل في حفظ هذه الآية حتى تنتهي منها. Setelah beliau menyebutkan syarat wajib dalam menghafal Al-Quran ialah bagaimana agar kita mudah. Yang pertama cinta, kemudian yang kedua tekun,
Yang ketiga ialah hal yang tidak dapat dilepaskan dari ketekunan itu. Itu ialah kesabaran. Jadi bagaimana agar adik-adik ini jangan sehari, 2 hari, 3 hari berusaha untuk menghafal tapi tidak dapat hafal habis itu nyerah. Jangan nyerah, kata beliau. Biarpun kita untuk menghafalkan satu ayat itu 100 kali dibaca, baca 200 kali baca, jangan nyerah. Karena seperti tadi, tidak ada kerugian bersama Al-Quran. فمن حفظ القرآن بالحب والاستقامة والصبر سيجد في أول الأمر صعوبة. ممكن في الشهر الأول يحفظ في كل يوم نصف صفحة، يحتاج إلى ساعة أو ساعتين، لكن في الشهر الثاني سيحفظ في هذه الساعة صفحة. بعد شهرين 3 يحفظ في هذا الوقت نفسه بدل صفحة صفحتين و3. الله سبحانه وتعالى يفتح على قلبه، ينور قلبه، يشرح قلبه للقرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى كريم. فإذا رآك مقبلا مجتهدا صابرا على كتابه فإن الله سبحانه وتعالى يفتح على قلبك وينوره بالقرآن الكريم، فتجد حفظ القرآن أسهل ما يكون إن شاء الله. Kemudian beliau berkata bahwasanya perkara menghafal Al-Quran dengan 3 cara ini. Pada awal perkara jika orang ingin menghafalkan Al-Quran dengan cinta, kemudian istiqomah dan sabar, mungkin kata beliau atau kebanyakan dari kita akan mendapatkan kesusahan, akan mendapatkan bagaimana mungkin kita menghafal agak susah. Sebulan pertama mungkin cuma dapat menghafalkan setengah lembar dengan 3 syarat yang tadi. Akan tetapi kalau kita mengamalkan 3 syarat yang tadi, itu pada bulan pertama. Akan tetapi apa? Nanti pada bulan kedua akan diberikan kemudahan. Mungkin yang pada bulan pertama setengah lembar, pada bulan kedua ia dapat menghafalkan 1 lembar. Pada bulan ketiga ia akan dapat menghafalkan 2 lembar. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah sesuatu yang besar, perkara yang agung, tidak mungkin diberikan secara cuma-cuma langsung saja begitu. Orang yang pengen langsung dikasih semua, tidak. Akan tetapi Allah melihat dulu bagaimana sabarnya kita, bagaimana tekunnya kita. Maka jika Allah sudah melihat ketekunan kesabaran kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu-pintu hati kita, membukakan jiwa kita, dan insya Allah kita akan diberikan kemudahan dalam menghafal kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة على تلاوة كتابه وحفظه ومراجعته. أنتم الآن في فرصة عظيمة نفيسة في سن الشباب، الحفظ سهل بالنسبة لكم، وفي معهد هيأ لكم أسباب الحفظ. إذا خرجتم من هذا المكان ثقوا تماما أنكم لن تحفظوا القرآن. وانظروا إلى الناس في الخارج، ملايين من الناس لا يعرفون قراءة القرآن، ملايين لا يحفظون شيئا من القرآن. الله سبحانه وتعالى لم يختارهم واختاركم أنتم وأدخلكم إلى هذا المعهد، فكونوا من الشاكرين لهذه النعمة واجتهدوا في حفظ القرآن الكريم. فإذا خرجتم من هذا المعهد ولم تحفظوا القرآن فقد ضيعتم على أنفسكم خيرا عظيما. Maka beliau mengatakan bahwasanya adik-adik sekarang ini berada di dalam kesempatan emas, di dalam waktu-waktu yang sangat-sangat berharga buat adik-adik sekalian, di mana adik-adik dikhususkan untuk menghafal Al-Quran, tinggal yang di mana tempat ini memang dijadikan untuk menghafal Al-Quran. Ada guru, tempatnya enak, menghafalnya enak, ada ini dan itu semua sudah siap. Maka dari itu patut bagi adik-adik untuk bersyukur, mengerahkan semua tenaga adik-adik untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Karena kenapa? Karena kalau adik-adik keluar dari tempat ini dan tidak dapat menghafalkan Al-Quran sebagaimana semestinya, ditakutkan bahkan pasti adik-adik itu tidak dapat menghafalkan Al-Quran sebagaimana adik-adik menghafalkan Al-Quran di sini. Karena apa? Karena keadaan di luar, jika di sini saja adik-adik tidak dapat menghafalkan Al-Quran, apalagi keadaan yang di luar, yang bagaimana adik-adik tahu sudah bagaimana keadaan di luar. Pikirkan, kata beliau, adik-adik di sini di antara jutaan miliaran umat manusia, di sana ada yang tidak bisa membaca ini dan itu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih adik-adik sekalian, antum-antum ini sekalian untuk menghafal kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ القرآن وهو صغير خلقه الله بدمه ولحمه. Kemudian di dalam hadis mengatakan bahwasanya barang siapa yang menghafalkan Al-Quran sedang ia masih dalam keadaan kecil,
Barang siapa yang menghafalkan Al-Quran, dalam ia menghafalkan Al-Quran itu ia masih kecil seperti adik-adik sekarang ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggabungkan antara Al-Quran itu ke dalam darah dan dagingnya adik-adik sekalian. Tidak akan terpisah, akan lama nempelnya, akan nempel sebagaimana darah itu nempel di adik sekalian. Hafalannya seperti itu. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا للقرآن ويفتح قلوبنا للقرآن ويفتح ألسنتنا بالقرآن ويستعمل أبداننا بالقرآن ويشغل أوقاتنا بالقرآن ويجعل القرآن نورا لنا وهدى ورحمة وإماما ويجعله سائقا لنا إلى جنات الخلد ويجعل القرآن شافعا لنا يوم القيامة ويجعلنا ممن يقال له يوم القيامة اقرأ وارقى ورتب فما كنت ترتب في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم احفظنا والمسلمين، اللهم الطف بنا وبالمسلمين، اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا ميمونا، اللهم اجعله معهدا للهداية والدعوة والإرشاد، اللهم بارك في القائمين عليه، اللهم بارك في المؤسس وفي آبائه وأجداده وفي أولاده وذرياته إلى يوم الدين، اللهم بارك في المدرسين والعاملين في هذا المعهد المبارك، اللهم بارك في الطلبة وفي أولياء أمورهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا وإياهم وأحبابنا وأحبابهم من أهل القرآن واجمعنا تحت ظل عرشك يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في جنبنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حزنا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا عزبا إلا زوجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا مبدل السيئات حسنات بدل اللهم سيئاتنا حسنات. اللهم اجز عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله، اللهم اجز عنا مشايخنا ما هو اهله، اللهم اجز عنا والدينا ما انت اهله، اللهم اجز عنا عبادك الصالحين ما انت اهله، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحه. Mohon jangan keluar dulu sambil mengiringi beliau. Kita baca sholawat supaya lebih semangat. Mohon jalannya di Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli
Enak